हर दिन हम में से बहुत से लोग ऐसे फैसले करते हैं जो हमारी मर्जी के नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि हम ना कहने की हिम्मत नहीं जुटाते। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ना कहना होता है। हम अक्सर लोगों को मना करने से डरते हैं कि शायद वो नाराज हो जाएंगे या हमसे दूर हो जाएंगे या हमें बुरा भला समझेंगे। लेकिन असल बात यह है कि जब हम किसी को हाँ कह देते हैं तो हम अपना सुकून, अपना वक्त और अपनी तवानाई खो देते हैं। ना कहना कोई बदतमीजी नहीं, बल्कि ये अपने आप का ख्याल रखना होता है। अगर कोई चीज आपके लिए ठीक नहीं, अगर कोई काम आपको थका देता है या कोई इंसान आपका फायदा उठा रहा है तो बिला झिझक साफ और सादा अल्फाज में कह दीजिए नहीं। आज से अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, अपनी हदें खुद मुकर्रर करें, अपने सुकून की हिफाजत करें, क्योंकि जब आप ना कहना सीख जाते हैं तभी जिंदगी आपके हक में चलना शुरू करती है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उम्मे मुस्फिरा फ्राम मुस्फिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आप समझ जाएं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, रिश्ते सुधर जाएंगे और सबसे ज्यादा कि आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। और वो बात क्या है? जिंदगी में हर बात पर हाँ कहना छोड़ दें और ना कहना सीख लें। मिसाल के साथ इस बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप बहुत नेक दिल, सीधी सादी लड़की हैं, हर किसी की मदद करना चाहती हैं, हर किसी को हाँ कह देती हैं। घर वाले बुलाएं तो वहाँ जी आप फौरन हाजिर हो जाती हैं। और अगर आप कहीं पे जॉब करती हैं, वहाँ आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाती है, आप करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों का काम हो फिर भी आप वहाँ पर हाँ बोल देती हैं। रिश्तेदारों की मदद करनी हो फिर भी आप वहाँ पर हाँ बोल देती हैं। एक दिन आ जाता है कि आप थक जाती हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग हाँ करने वालों की कदर नहीं करते, उन्हें आदत बन जाती है। एक दिन आप रो पड़ती हैं और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं रही। फिर आपको फैसला करना पड़ता है कि आज से मैं हर उस चीज पर ना बोलूंगी जो मुझे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली थका दे। फिर क्या होता है कि आप इस पर अमल करती हैं। अगर घर में कोई काम के लिए बुलाता है और आप अपने काम में मसरूफ हैं, आपको अपना कोई काम करना है, तो आप बोलती हैं प्यार से और नरम अंदाज से कि आप अपना काम खुद कर लें, मैं मसरूफ हूँ। तो आपने पहली दफा रिस्पेक्ट दिखाई। अगर जॉब पे हैं, बॉस एक्स्ट्रा काम के लिए कहे तो आप नरम लहजे में, सर आज नहीं, मेरी अपनी भी जिंदगी है। तो बॉस को पहली दफा समझ आया कि इसकी भी लिमिट्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाएंगे कि इसके पास भी इमोशंस हैं, टाइम है, जिंदगी है, बाउंड्रीज हैं। क्योंकि इज्जत बढ़ती है जब औरत ना करना सीखती है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं ये औरत अपनी कीमत जानती है। बाउंड्रीज वाले लोग हमेशा रिस्पेक्ट लेते हैं। जो हर बात पर हाँ बोलता है उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि लोग उसे कन्वेंस समझ लेते हैं। घर में ना कहना कैसे पॉसिबल है, ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं या अलग घर में या आप वर्किंग मॉम है, आप हर जगह इस बात को फॉलो करेंगी। आप ज्वाइंट फैमिली में हैं फिर भी घर का सारा काम अकेले ना उठाएं। अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही करती हैं तो आप थक जाती हैं। घर वालों से नरम लहजे से कह दें कि आज से हर कोई अपना काम खुद करेगा। और अगर आप अलग घर में हैं तो अपने बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनको भी ये पता हो कि काम हमने भी करने हैं, ना कि सिर्फ हमारी माँ ने। इससे इज्जत बढ़ती है, ना कि बोझ। अगर आप सोचे ना कि हर एक के आगे खड़ा रहने से हमारी इज्जत बढ़ेगी, तो यकीन जाने कि ऐसा नहीं है। फिर वो आपके आराम का टाइम भी नहीं देखेंगे। हर टाइम आपको अपने सामने हाजिर देखना चाहेंगे। आप बीमार भी हो तो कोई फर्क उन पर नहीं पड़ेगा। यही बोलेंगे कहाँ चली गई, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, उसे पता नहीं करना है। ये कोई इज्जत बढ़ रही है या इज्जत का जनाजा निकल रहा है? ये दुनिया है और बेगर्ज दुनिया है। अपने आप को इज्जत दें, इतना करें जितना कोई समझे। सिर्फ हाँ को जिंदगी से निकालें, ना बोलना भी सीखें। जो बातें मुझे देर से समझ आई वही मैं आपको समझा रही हूँ। शुरू से ऐसा करें कि कल किसी को बुरा ना लगे, और जो मेरी बहनें ऐसा कर रही हैं आज से इस पर अमल करें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लड़ाई झगड़ा करें और ना करना शुरू कर दें, बल्कि ना बोलने का एक तरीका और अंदाज होता है। ना बोलना कोई बदतमीजी नहीं होती, बल्कि आप प्यार से और नरम अंदाज से ना बोल सकती हैं। जैसे आप कह सकती हैं आज नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरी बात ये कि अपने लिए टाइम निकालना सीखें। दिन में 20 से 30 मिनट अपने लिए फिक्स करें जिसमें आप खुद आराम करें। अगर उस टाइम में आपका बच्चा भी आकर ये बोल देना कि अम्मी पानी दे दें, तो आप उसको बताएं कि अभी मैं आराम कर रही हूँ और बाद में आपको दे दूंगी। और तीसरी बात ये कि इमोशनल ब्लैकमेल से बचना सीखें। घर में अक्सर होता है कि तुम ना हो तो घर नहीं चलता, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो, चलो प्लीज अभी कर दो ना। लेकिन आप प्यार से और नरम लहजे में उनसे कहें मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ।
اس سینٹینس کی وجہ سے لوگ پہلی مرتبہ ریلائز کرتے ہیں کہ آپ کا بھی دل ہوتا ہے۔ چوتھی بات کہ ہر رشتہ بیلنس مانگتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سیکریفائس کو ڈیوٹی سمجھنے لگے تو وہاں نہ بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہسبینڈ روز کہتے ہیں تم مینج کر لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بیزی ہوں، تو آپ پیار سے اور نرم لہجے سے کہیں میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی مدد چاہیے۔ بیلنسڈ رشتوں میں ہمیشہ عزت رہتی ہے۔ پانچویں بات کہ اپنے فیصلے خود لیں۔ اگر آپ کو کوئی کورس، جاب، اسکل سیکھنی ہے اور آپ ہر بار دوسروں کی مرضی کا ویٹ کرتی ہیں تو رسپیکٹ کم ہوتی ہے۔ اس لیے پیار سے اور نرم لہجے سے بتائیں کہ مجھے یہ سیکھنا ہے، یہ میرے فیوچر کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں تو دنیا آٹومیٹکلی عزت کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا ان کی عزت کرتی ہے جو پہلے خود اپنی عزت کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے نہ کہنا سیکھ لیا اس دن زندگی سے 70% ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اپنے لمٹ بنا لیں، اپنی قیمت سمجھ لیں اور یاد رکھیں عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں چلتا، عورت کے بغیر کوئی رشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی عزت پہلے خود کریں، پھر دیکھیں دنیا کیسے آپ کی عزت کرتی ہے۔ اگر آپ ان 5 باتوں پر عمل کر لینا تو یقین جانیں آپ اپنے گھر کو بھی ٹائم دے سکیں گی، آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے سکیں گی، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ٹائم دے سکیں گی۔ آپ کی زندگی آسان ہو جائیں گی۔ کسی کی ٹینشن نہ لیں کہ فلاں کو یہ بول دیا تو وہ کیا سوچے گا، وہ کیا بولے گا۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنا گھر خود چلانا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو خود لے کر آگے چلنا ہے۔ جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور جو وہ بولتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی ہمت ہی نہیں رہتی کہ اپنے آپ کے لیے بھی کچھ کریں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، تو یہی لوگ کل کو آپ پر ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ تو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، یہ تو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو خدا را زندگی میں دوسروں کو خوش کرنے کی ٹینشن نہ لیں، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ پر دھیان دیں، اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، اپنے گھر پر دھیان دیں اور کسی کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ تو 2 دن کی زندگی ہے، اس کو انجوائے کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پرسکون زندگی چاہتی ہیں، اگر آپ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتی تو پھر آپ کو کوئی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، یا یہ سوچ کر یہ تو شادی ہے، کچھ بھی کر لیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا یہ تو ہم جو بھی کریں یہ تو بولتی ہی نہیں ہے، تو آپ کے خلاف جو بھی کرتے جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، اور آپ سوچتی رہیں اس کو اور اپنا سکون برباد کرتی رہیں۔ جب آپ کو سکون نہیں ملے گا تو آپ اندرونی طور پر خوش نہیں ہوں گی۔ جب آپ خوش نہیں ہوں گی تو آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گی، اپنا گھر بھی نہیں سنبھال سکیں گی۔ اس لیے خوشی سب سے لازمی چیز ہے اور خوشی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ایک شعر ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں عمر گزر جاتی ہے، اللہ کو یاد کر لو یہی زندگی کی جیت ہے۔ آج سے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو دوسروں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آئندہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بنایا کروں۔ اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔